बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल वहाब है और हम पढ़ रहे हैं जमात चहारून की किताब इस्लामियात, और हमारे आज की इस वीडियो का मौजू है फ़रिश्तों पर ईमान। फ़रिश्तों का नाम आपने पहले से सुन रखा होगा। हम आज के सबक में फ़रिश्तों पर ईमान से मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। तो सबक शुरू करने से पहले हम देखना चाहते हैं कि हमारे आज के सबक के हासिलात ताल्लुम क्या हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद और सबक पढ़ने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि फ़रिश्तों को अल्लाह ताला की नूरी मखलूक समझकर ये समझ सकें कि वो गुनाहों से मासूम हैं। मशहूर फ़रिश्तों के नाम और अल्लाह ताला ने जो उनके सपुर्द ज़िम्मेदारियाँ की हैं उन ज़िम्मेदारियों को हम जान सकें और तमाम फ़रिश्तों पर ईमान लाने के हुक्म से आगाह हो सकें, और साथ ही साथ चंद मशहूर फ़रिश्तों के नामों और उनकी ज़िम्मेदारियों पर हम गुफ्तगू कर सकें और ये भी बता सकें कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म के पाबंद होते हैं और अल्लाह ताला की ज़ात मुबारका ये फ़रिश्तों की मदद की हरगिज़ मोहताज नहीं है। तो असातिज़ा किराम, हमने इस वीडियो के साथ साथ लेसन प्लान भी शेयर किया है। आप इस लेसन प्लान का मुताला करके अपने सबक को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं और तलबा के सामने अच्छे अंदाज में तदरीस कर सकते हैं। तो तलबा, मेरा यहाँ पर आपसे दो सवाल हैं फ़रिश्तों पर ईमान से मुतालिक। नंबर एक सवाल ये है, सोचिएगा और जवाब दीजिएगा कि फ़रिश्तों पर ईमान लाना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है, नंबर एक। नंबर दो सवाल है कि फ़रिश्तों पर ईमान लाने से मुराद क्या है। जी सोचिए और जवाब दीजिए। जी, तो याद रखिएगा कि फ़रिश्तों पर ईमान लाना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों पर ईमान लाने को कुछ इस अंदाज़ में बयान किया है कि वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन। क्या कि नेकी तो ये है कि इंसान ईमान लाए अल्लाह पर, आखिरत पर, फ़रिश्तों पर, किताबों पर और नबियों पर। तो ईमान लाना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। अब रही ये बात कि फ़रिश्तों पर ईमान लाने से क्या मुराद है, तो फ़रिश्तों पर ईमान लाने से मुराद ये है कि इस बात का अक़ीदा रखा जाए और ये अपने दिल में इक़रार किया जाए कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला की मुक़द्दस मखलूक हैं। इनको अल्लाह ताला ने नूर से पैदा किया है और हम इन्हें नहीं देख सकते और ये हर किस्म की गलती से और गुनाह से पाक हैं। अल्लाह ताला ने इनमें गलती और गुनाह के जज्बात नहीं रखे। इसी तरह ये खाने पीने, सोने, जागने और इन तमाम चीज़ों से भी मुबर्रा हैं और हर वक्त ये अल्लाह ताला की तस्बीह और इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। और फ़रिश्तों के आदाब से मुतालिक एक बहुत ही अहम नुक्ता है, मैं उस तरफ आपकी रहनुमाई करना चाहूँगा। वो ये कि प्यारे बच्चों, हमें फ़रिश्तों का अदब और एहतराम करना चाहिए और उनके हवाले से कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिसमें उनके बारे में मजाक हो या उनका तमस्खुर किया गया हो। ऐसी हरकत करने से इंसान ईमान से खारिज हो जाता है। अच्छा, अब ये रही बात कि फ़रिश्तों की तादाद क्या है। तो याद रखिएगा, फ़रिश्तों की सही तादाद का इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला को है। अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं जानता कि फ़रिश्तों की तादाद कितनी है। जैसा कि यह हदीस आपके सामने दिखाई जा रही है, इस हदीस का मफ़हूम ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के मौके पर आसमानों पर तशरीफ़ ले गए तो बैतुल मामूर के हवाले से आपने फरमाया कि मैंने वहाँ देखा कि 70,000 फ़रिश्ते हैं और जो इबादत कर रहे हैं, क़यामत तक इनकी दोबारा बारी नहीं आएगी। यानी 70,000 फ़रिश्तों की एक जमात आकर इबादत करती है और फिर चली जाती है, और इतनी ज़्यादा तादाद में अल्लाह ताला के पास फ़रिश्ते मौजूद हैं कि जो एक दफ़ा आ जाता है उसकी दोबारा बारी नहीं आती। तो हम अब जानते हैं फ़रिश्तों के चंद मशहूर फ़रिश्तों के बारे में कि चंद मशहूर फ़रिश्ते कौन से हैं। सबसे पहले नाम है हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम। ये चार मशहूर फ़रिश्ते हैं जिनके बारे में आप पिछली जमातों में भी पढ़ चुके हैं और इनकी ज़िम्मेदारियों से मुतालिक भी पढ़ चुके हैं। अब हम इन चार फ़रिश्तों के अलावा चंद और फ़रिश्तों के नाम भी अपने इल्म में लाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हैं किरामन कातिबीन। किरामन कातिबीन, फिर उनके बाद मुनकर नकीर, इसी तरह फिर मुहाफ़िज़ फ़रिश्ते और फिर रिज़वान और फिर मालिक।
تو یہ چند فرشتوں کے نام آپ کے سامنے بیان کیے گئے جو کہ 4 مشہور فرشتوں کے علاوہ تھے۔ ان ناموں کو یاد رکھیے اور ساتھ ہی ساتھ ہم ان تمام فرشتوں کے ناموں کے ساتھ ساتھ ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے بھی آج کے سبق میں پڑھیں گے کہ کیا ذمہ داریاں ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے، کیا ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے ذہن میں رکھیے کہ جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے روح الامین، پھر اس کے بعد یہ فرشتوں کے سردار ہیں اور تمام نبیوں کی طرف آپ وحی لے کر آیا کرتے تھے۔ اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کی کیا ڈیوٹی ہے؟ اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے کہ وہ قیامت کے دن سور پھونکیں گے جس سے ساری قیامت برپا ہو جائے گی۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام کی کیا ذمہ داری ہے؟ بارش کے انتظامات اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کیے ہوئے ہیں اور مخلوق کو روزی پہنچانے کی بھی ذمہ داری ان کے سپرد کی گئی ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام یہ موت کے فرشتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی انسان دنیا سے جاتے ہیں وہ حضرت عزرائیل علیہ السلام ہی ان کی روح قبض کرتے ہیں۔ اب ہم نے جو باقی فرشتوں کے نام سنے تھے اب ان کے حوالے سے جان لیجئے کہ ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کرامن کاتبین کے حوالے سے کہ کرامن کاتبین کیا کرتے ہیں۔ کرامن کاتبین یہ وہ فرشتے ہیں جو ہر وقت انسان کے ساتھ موجود رہتے ہیں اور اس کا ہر چھوٹا بڑا عمل لکھتے ہیں۔ تو پیارے بچوں یاد رکھیے گا، ہم جو بھی کام کر رہے ہیں ہم یہ مت سوچیں کہ وہ محفوظ نہیں ہو رہا، وہ ریکارڈ نہیں ہو رہا، وہ ہر کام اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذمہ لگا رکھا ہے اور وہ فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں۔ لہٰذا ہم اپنے والدین کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے، اپنے چھوٹے اپنے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے، اپنے اساتذہ کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے اور جو کام ہماری ذمہ داریاں لگائی جاتی ہیں ان تمام کاموں کو نبھاتے ہوئے ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ پھر بات کرتے ہیں منکر نکیر کی۔ یہ منکر نکیر کیا کام کرتے ہیں؟ منکر نکیر وہ فرشتے ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد قبر میں اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے سوال جواب کرتے ہیں۔ محافظ فرشتے وہ ہیں جو ہر وقت انسان کے ساتھ موجود رہتے ہیں لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتے، جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں، یہ وہی محافظ فرشتے ہوتے ہیں۔ رضوان یہ جنت کے محافظ فرشتے کا نام ہے اور مالک یہ جہنم کے داروغے کا نام ہے۔ تو پیارے بچوں ہم نے آج کے سبق میں جو معلومات حاصل کی، اگر ہم اس معلومات کو خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے بیان کریں تو چند نکات آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلا نکتہ کیا ہے کہ تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، ان کا احترام کرنا اور ان کو تمسخر اور ان کا مذاق نہ اڑانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اس کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ہم فرشتوں کے حق ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے آج کے سبق میں یہ بھی پڑھا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی فرما بردار مخلوق ہیں اور پلک جھپکنے کی دیر تک بھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے آج کے سبق میں یہ بھی معلومات حاصل کی ہے کہ فرشتوں کی تعداد کا صحیح علم وہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ہاں چند مشہور فرشتے ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں، قرآن اور حدیث کے ذریعے ہمیں ان کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم نے آج کے سبق میں یہ بھی پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمے کچھ کام لگا رکھے ہیں اور وہ فرشتے ان کو صحیح طور پر ادا کر رہے ہیں۔ اور سب سے اہم بات جو ہم نے آج کے سبق میں پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ فرشتوں کے ذمے کام لگانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی مدد کی ضرورت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ایک نظام چلانے کا طریقہ بنایا ہے کہ فرشتوں کے ذمے کچھ کام لگا دیے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لگ گیا ہوگا، اور اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔